हेलो स्टूडेंट्स, आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर VSC यूनिट 4 रे आज आम सिलेक्टेड 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करवा जहाँकि आपको एग्जाम रे बहुत हेल्प कर वीडियो आदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन आसुची व्यक्ति संज्ञा निरूपण कर, डिफाइन इंडिविजुअल। व्यक्ति संज्ञा कौन? प्रथम पॉइंट आसुची एक जीव जार स्वाधीन भाव कार्य करने क्षमता रही। निश्चित भाव में जेहेतु मनुष्य गोटे निजर स्वाधीन भाव से कार्य करने तार क्षमता रही। द्वितीय पॉइंट कौन आसुची ना जीव जार शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग को नहीं गठित एवं अंगगुड़िक एकाठी कार्य करी एक स्वतंत्र तंत्र गठन करते आम व्यक्ति कही था। जीव जार अंग प्रत्यंग नहीं गठित होता है एवं अंगगुड़िक एकाठी कार्य करी एक स्वतंत्र तंत्र गठन करते आम व्यक्ति कही था। तृतीय पॉइंट कौन आसुची ना तुम्हें आम निजे निजे जड़े व्यक्ति एवं तुम घर पशु बिराड़ी कुकुर इत्यादि पृथक व्यक्ति बा इंडिविजुअल। बिल्ली कुकुर ये सब कौन ना इंडिविजुअल आम कही था। मनुष्य गोटे व्यक्ति एम व्यक्ति बा इंडिविजुअल आम कही था। बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। जाति कहले कौन बुझ? जाति कहले कौन बुझ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसीज? जाति कहले कौन बुझा? एकपरी शरीर गठन रही एकपरी दिशुवा जीव जो माने निज निज मध्य प्रयोजन करी प्रयोजन क्षमता आधिपत्य सृष्टि करती से एक जाति बा स्पेसीज बोली आम कही था। से एकापरी देखाଯିबे, एकापरी कार्य करू, एकापरी शरीर गठन थी एकापरी से दिशुवे और मध्य प्रयोजन क्षमता आम स्पेसीज बा जाति कही था। वर्गीकरण सुविधा पाई वैज्ञानिक माने गोटे जीवर दुटी नाम दे था। वर्गीकरण करने कौन करते वैज्ञानिक माने ना गोटे जीवर दुटी नाम दे था। प्रथमटी प्रजाति जेनेरिक्स, द्वितीयटी जाति व फेसिस नाम नामित करते। जपरिक मनीष वैज्ञानिक नाम होची होमो सापियन। होमो सापियन हूँ वैज्ञानिक नाम। एटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन। तेणु जीवन नाम लिखला बेले प्रजाति व जाति नाम एकाठी लिखा जाए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। क्रिश्चियन जाति कौन? व्हाट इज क्रिश्चियन स्पेसीज? मंदिर दधिनौती बसाइवा समय व्यवहार कर मुख्य पत्थर को क्रिस्टन कह जाए। सेहीपरि गोटे परिसंख्यार सबुठार गुरुत्वपूर्ण प्राणी जार स्थिति जो परिसंस्थार अन्य प्राणी बंची था आम क्रिस्टन जाति कही था। कारण यही प्राणी मानकर खाद्य श्रृंखला बड़ प्रभाव रही। जपरिक आफ्रिकीय हाथी, समुद्रर गध, स्टारफिश इत्यादि सब कौन सब हूँ क्रिस्चियन जाति। एम कौन करती जो जंगल बा परिसंस्था रहती एम भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण। एम खाद्य श्रृंखला एक बड़ भूमिका रही आम क्रिस्चियन बोली कही था। ये एग्जांपल दी कौन बुझागला जे मंदिर जमी दधिनौती तोड़ापी एक बड़ पत्थर को आम क्रिस्चियन कही था। सेपरिका क्रिस्चियन जाति कहले परिसंस्थार एक मुख्य प्राणी जहाँ फल एक खाद्य जाल सृष्टि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ध्वजावाहिनी जाति क्यों प्राणी मान को कह जाए? ध्वजावाहिनी जाति कौन कह जाए? व्हिच एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैगशिप स्पेसीज? ध्वजावाही जाति प्राणी गोटे परिसंस्थार प्रतीक व मुख्य प्राणी। उदाहरण कौन ना गोटे घास पड़िया परिसंस्थान प्रतीक व ध्वजावाही जातिर प्राणी होउछि गंडा और बरफाच्छन्न मेरु अंचल प्रत्येक ध्वजावाही जातिर प्राणी होउछि मेरु भालू एमती पोलार बियर आम कही था। गंडा हूँ कौन एक गोटे घास पड़िया सी हूँ एक ध्वजावाहिनी प्राणी एवं मेरु अंचल गोटे भालू हूँ ध्वजावाहिनी प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। जनसंख्या कौन? व्हाट इज पॉपुलेशन? एक निर्दिष्ट अंचल एक निर्दिष्ट समय बसवास करुवा एक जाति जीव बा तार निकट संपर्क जीव मानकर समाहार को जनसंख्या बा पॉपुलेशन कह जाए था। कौन ना ए पॉपुलेशन कौन रही था? एक निर्दिष्ट
ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ବାଘ ବା ସମସ୍ତ ଶାଳ ଗଛର ସମାହାରକୁ ସେହି ଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ପପୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି 2011 ମସିହାର କଟକ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଥିଲେ। ଏ ମେନସନଟି ଭୁଲ ଅଛି, 141 କୋଟି ଥିଲେ। ଏହା ଟିକେ ମେନସନ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି 141 କରୋଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଜନ୍ମହାର କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଟାଲିଟି? ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ପପୁଲେସନ୍ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଅନୁପାତର ଜନ୍ମହାର କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସଭ୍ୟର ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଅନୁପାତକୁ ଜନ୍ମହାର କହିଥାଉ। ଜନ୍ମହାର ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୃତ୍ୟୁହାର କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋରାଲିଟି? ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟା ପପୁଲେସନ୍ର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁପାତକୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯେତିକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ଜନ୍ମହାର କହିଥାଉ। ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯୋଗୁଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ କାରକ ଅଟେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ କାଳ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁହାରର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଧାରଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କାର୍ଡିଂ ସ୍ପେସିସିଟି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଜୀବଜାତିର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବା କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଜନସଂଖ୍ୟା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ତା ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ବା ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଧାରଣ କ୍ଷମତା। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଜୀବଜାତି ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ସେହି ଜାତିର ବା ସେହି ସ୍ଥାନର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କ'ଣ? କମ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଏକକ, ସୋସିଆଲ ୟୁନିଟ୍, ଗୋଟିଏ ଦଳର ଜୀବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଧର୍ମ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗତାନୁଗତିକ ତଥା ଇତ୍ୟାଦି ଏକକତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବାନ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠିତ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ, କବକ, ଜିଆ ଏକ ଜୀବବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଲଜିକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଟା ହେଉଛି ଏକ ୟୁନିଟି ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବ୍ୟବହାର, ଭାଷା, ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥାଉ, ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନେ ବୃକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଥାନ୍ତି, ଜିଆ, କବକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ କ'ଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ କ'ଣ? ରାଇଟ୍, ଟୁ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜନ୍ମହାର ବୃଦ୍ଧି, ମୃତ୍ୟୁହାର କମ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଏଥିସହିତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି, ପୃଥିବୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର, ଆଧୁନିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର VSCର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।